Oo nga, no? Ay, rating. Hi guys. My name is Hanan. Kain tayo ng... Basahin mo to. Alo. Guys, ito yung kakainin natin. Ay, kasakan. Ito, sige. Okay. Bisco. Chocolate. Tignan natin. Ah. Hindi may crunchy. Bakit mo nire-record? Ay, Tama siya. Yan. Ay. Ganda yung focus mo. Live. Masarap, guys. Bisco. Yun. Paigang ba? Namini. Ito yung next. Matcha. Ba't tayo mag-cheers? Yung chocolate yung loob. Hindi siya matcha. Matcha siya. Matcha yung ano niya. Yung labas. Namini kayo daw. Sarap. Sarap. Cheers. Dapat tikman mo, try mo din yung matcha. Masarap yung biscuit. Hindi mo lasa? Hindi lasa yung matcha. Chocolate yung gitna eh. Masarap din. Mas okay natin. Top 1, Biscoff. The Top best. two? Matcha. Top 3 ko si ano. Normal. Normal. Yun, kalasa niya. Yung sa Fish and Alley. Ang to. Ganyan. Yun lang guys. Thank you for watching. Ang awkward.